If this is your first time, welcome to Rizal Church. So before ta magpadayon, announcement sa taigsoon, since today is our first Sunday of November, in other words, next month is December na. So dool na ang Christmas. And naatay Christmas party karong December 15 at Rich Manor. So dito, kinisa, dako ni sa nga space para makuha na to, kaya itong invitean po ang atong kaigsuunan sa Agusan o sa iba. So, kini nga place igsuon, maybe this coming December 15 is, I think sigurado na rin sa nga date para aning celebration, but other information pa is this coming next Sunday. Kaya naapay mga gipang-adjust nato gamay. But to be sure, adun na tayo Christmas party this coming December 15. And I hope nga kitang tanan mo participate ani mo banta ani. Ug unsa man ang mga adjustment pa, unsa man ang mga announcement next Sunday, ubanta dinhi mag-celebrate ta sa ato ang pag gitawag nato nga nag-celebrate ta nga ang once upon a time nga atong Ginoong Jesucristo naglakaw dinhi sa kalibutan. Amen. So, mao na igsoon ug ang uban pang mga announcement next Sunday na lang nato ihatag ang mga ubang detalye. So ampo ta, let us pray as we continue sa atong mensahe. Let's bow down our head and close our eyes. Most gracious and loving Father, Lord Jesus, dalaygon ka nga labing gamhanan, Lord. Once again, Lord God, thank you so much, Father, for your love, your grace and mercy. Lord, nga ani ami dinhi, Father. We know, Lord God, nga walay coincidence sa imo, walay accident sa imo, kundi Lord, ang tanan imuhan ang ganaplano, Lord God. Busa, kung kami Ginoo, ani adin hi, Lord God, among pangayoon kanimo, Lord, nga i-open ang mga kasing-kasing, Lord God, sa imong mensahe, Lord Jesus. Nga ikaw, Lord God, magipag-istorya ka namo, ang imong pulong mo mo puyo sa mong kasing-kasing, Lord God. Nga kini, Lord God, makuhaan mo pagtulunan, makuhaan na mo kinabuhi, Lord God, nga pagpuyo na ning kalibutan na, Lord Jesus. Kaya nasayod kami, Lord, ang amo ang kusog, ang amo ang abilidad, ang amo ang capacity, Lord God, limitado lamang, Lord God. Busa, mismo ikaw nag-ingon, Lord God, nga wala kami mabuhat kung wala ikaw. Sa tanan mga pagsulay, sa mga challenges, dili na mo imakaya, Lord Jesus, kung wala ka. Busa karong kabuntagon, Ginoo, ikaw amo ang pangayoon ang imong presensya nga magauban ka kanamo. Dalaygon ka nga labing gamhanan, Lord. Or ibinusab, Lord, ang imong servant, ikaw magagiya ka nako, O Diyos. Ngayon mo alam pulong, Lord God, ang muguha sa kumbaba. Dalaygon ka nga labing gamhanan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, ma'am. Once again, good morning. Yesterday, kahapon, kinsa nakato sa Minteryo. So, karon ang gikan mi sa balay, pag amo kay ibabaw man sa Minteryo, pag naog na mo, daghan pa kayong tao, panaog pa ingon sa Bulonsuri. So, kahapon, ug atong Friday, puno-puno kay ang mga tao sa Minteryo. Og kinigsoon, pahinumdum lang ka nato nga ato pong hinumduman ang atong mga loved ones nga ning una na diha sa Ginoo, di ba? Ning una na siya sa Ginoo, although wala na sila sa kalibutan, apan ang ilahang memories maoy nagpabilin ka nato. Amen. O kini usab-usab pud na nakapahinumdum ka nato igsoon nga mabot gid ang panahon didto ta paingon tanan. O kini naghatag ka nato og kinang idea or reflection sa atong kinabuhi. Nga ang kinabuhi dahil sa isa ka tao, limitado lang gayon. Muabot ang panahon, muundang na ang atong journey, taman ra taaning kalibutan na, wa ta kahibalo. Apan ang giandam sa Ginoo nga kinabuhi, nga walay katapusan, uban sa iya sa langit. I remember igsoon, nahinumdum na ko sa storya, nga adunay namatay. Namatay ang elder sa church, namatay ang bus driver, ug namatay po si pastor. So pag abot dito sa langit, ingon ang si Senior Pedro, so una ang elder sa church, nga, di ba taga Rizal ka?
Pag-abot sa langit, so gina siya ni Senyor Pedro kay sa istorya pa, mao man ko nang nasa gate kuno gaatang, ayan ay makasulod sa langit. So gingnan siya nga, okay, kay ikaw faithful man ka nga elder, okay ka nang imuhang bunggalo nga balay, mao na ang imong reward. So misunod ang kining bus driver. Pag-abot sa bus driver, ingon na si Senyor Pedro diretso. Kita ka ng mansion nga dako, ang abay anang bunggalo, imo na reward, mao na imuha. The next ang pastor. Ingon si Senyor Pedro, pastor, kanang likod anang mansion na ay payag diha. Imo na. Dilikramo si pastor, ha? Senyor Pedro, kabalo baka tibuok na kong kinabuhi, nagdidikit na ko sa pag-serve sa Ginoo. Nang anong ako payagman kininoong driver nga grabe na kaparas. Imong gitagag mansion. Ingon si Pedro, si St. Peter, ali, para makahibalo ka, kining driver, pag magpadagan ni sa bus, tanan niyang pasahero, mag-ampo. Ikaw, during Sunday service, ang imong mga members, mga tulog. Usayaw yung tan mo katulog ha, para na ako'y mansion sa langit. Anyway, Igsoon, kiting aside, sa gingon pa na ko ganina, kitang tanan, paingon kita sa kamatayon. Musugot matag sa dili. Mabot gid ang panahon nga muhunong na gid ang atong journey sa kalibutan. Busa, Igsoon, busa kung abtik pa imong panglawas karon, abtik pa ka. Ayaw na sayanga, Igsoon. Ayaw sayanga ang imong kaabtik sa mga butang lamang dining kalibutan na. Mo nang gamiton nato mitras abtik pata kay limitado lang ang atong kusog. Amen ba? Wata kahibalo next buhon nga adlaw, next future, wata kahibalo. Sa gingon pa ni James Igsoon, okay. Sa gingon pa ni James, you do not even you are a mist that appears for a little while and then vanish. Di ba? Gamay ra tong kinabuhi din sa kalibutan. That is why, Igsoon, mintras evil pa ang atong panglawas, ato nang gamiton sa buluhaton diha sa Ginoo. Amen. 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 So, busa, ang atong tema karon, our theme for this month of November, our theme is dying to self. Dying to self, na ay mga parts sa atong kinabuhi, Igsoon, nga maoy nagbabag ka nato, nga makaserbisyo ta sa Ginoo, which is mao ang gingon sa Ginoo, nga ato na siyang kwaon, ato na siyang baga tangtangon. Baga ang desire nato sa kalibutan, ang baga kanang gitawag nga tawhanon na desire, which is mao ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo sa Luke 9:23 to 24. Di ba? Mao yang giingon. Jesus continued to say to all of them, any of you who want to be my followers must stop thinking about yourself and what you want. You must be willing to carry the cross that is given to you every day for following me. Any of you who try to seek the life you have will lose it. But you who give up your life for me will save it. In other words, Igsoon, dying to self, Igsoon, it's not about dying to self is not about denying the value of our lives, but it's an invitation to let go of anything that stands in the way of our relationship with Christ. That is why, Igsoon, na akay mga babag sa kinabuhi, nga dili ka makapadayon diha sa Ginoo tungod kay kanang mga butanga, maunang angay na to tangtangon, angay na to patyon sa gingon pa sa Dios. Busa, Igsoon, padayon ta, unsa man ni mga butanga nga nagpugong ka nato sa atong relationship diha sa Dios. Unsa man ni mga butanga nga maoy baga
dili ka makapadayon sa pag-serve sa Ginoo. Dili ka makapadayon o makalahutay sa Kristohano na kinabuhi. Tungod kay adunay babag ang imong kinabuhi, adunay bagay gabiras sa imo paubos. O kini, sa gingon pa sa Bible, ang pinaka-foundation of the greatest nga maoy magbiras sa to paubos, ang sala, di ba? Kabalo mo ang pinaka-foundation sa sala is pride. Tungod sa pride, mahimo kang murderer. Remember Cain and Abel? Tungod sa pride ni Cain, gimurder niya ang iyang igsoon. Tungod sa pride, nahimo kang bakakon. Tungod sa pride, mahimo kang adulterer. Kabalo siya, kabalo ko di ay. Di ba? Tungod sa pride, si Lucifer become the devil. That is why Jesus said, any of you who want to be my followers must stop thinking about yourself and what you want. In other words, to follow Christ must surrender our whole life to God. Surrender na to, dili lang katunga, dili lang 50%, kung dili 100%, let's surrender ourselves to God. Kaya sa gingon pa nako igsoon ganina, sa pagsunod na to sa Ginoo, pag naapagalit na mabilin ba nga, baga, gusto ka mo follow ni Jesus, gusto ka mo sulod sa Ginoo, gusto nimo ma-experience ang presensya sa Dios, apan ang mong isa ka kamot na apa sa kalibutan gali na gahawid. Dili pa nimo i-give up ang mga butang na gusto nimo, especially ang pride, especially ang mga hidden sin. Dili ka makalahutay diha sa Ginoo. Amen ba? That's why ingon igsoon ni Pablo, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. I no longer live. Kasi makita nimo ang kinabuhi ni Paul. Agi sa persecution, agi sa mga tanan nga mga kasakit, but he can stand still in the Lord. Because for him, dili na siya, dili na yung old life, dili na katong kinabuhi niya kaniadto. Sometimes in our life, igsoon, sa atong pagpadayon sa Kristohano na kinabuhi, napaghihapon ang old life. Maunang dying to self, we need to shred the old, unleash the old. And this is our title for this Sunday's message. Mauna nga to ang topic karigson. Shred the old, unleash the old. A guy want to a divorce. Guy, gusto siya ang divorce. Want a divorce. He tells the judge, ingon na niya, Judge, I just can't take anymore. I'm tired. Gikapoy na ko. Every night, she's out until way after midnight, just going from bar to bar. Kapoy na ko, Judge, kada gabiin na lang. Hangtod magkadlawon, ato sa bar, ato sa pikas bar. Gikapoy na ko, gusto na ko makipag-divorce akong wife. Ingon ang judge, unsa ba yang gibuhat? The guy answered, looking for me. Sometimes igsoon, ang atong problema atong i-blame sa uban. Di ba? That's a problem. Shred the old unless the bold is a call to leave behind anything that doesn't align with God's purpose and to courageously pursue the life He designed for us. Subon ako igsoon, shred the old unless the bold is a call to leave behind anything that doesn't align with God's purpose and to courageously pursue the life He designed for us.
let's look 3 powerful steps the how to shred the old and unless the old. 1, shred the old, let go of what hold you back. Let go of what hold you back. Buyiin na unsay nagunit kanimo. Unsay nagpugong sa imo karon. Unsay na magbaga magbira sa imo paubos, buyiin na. Sometimes in life igsoon, kahibalo man ta, kahibalo ta nga bugat ni siya, kahibalo ta nga mauning makabira sa imo, but dili pa nimo na i-give up. Purag na enjoy pa kaana. The Bible says in Hebrew 12:1, it says, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Di ba? Ingon din na, if you notice, throw off everything that hinders. Unsa may nakababag, unsa may nakahindan sa imong paglakaw sa Dios. Buyan na nimo. Let's throw off of even the sin na maoy naggunit kay mo, mo'y nakagapos kanimo. Sometimes igsoon ang hindrance o ang hindrance o gababag sa ato igsoon is our old habits. Our old habits. Sometimes we know Christ, we believe Jesus Christ, but our old habit still gapon ginabuhat nato. In other words, gi-promote ka na sa Ginoo, imong life kani adto, you know kabalo ka unsa ka struggle imong kinabuhi. Now you know God. Now Christ saved you. Christ give you life. But still gawid gyapon ka sa imong old life. Mura ka na bitaw gi-promote na, pero ang imuhang attitude is still gihapon kani adto. Ug mao na sa usa sa mga hinders nga nagunit ka nato, mabiras sa to paubos. Sometimes usab igsoon kining mindset. Ang mindset sa tao, maupoy magbiras kanimo, may magpugong kanimo. Ay, nani ramang good ko kay na mao gid akong kinabuhi, di naging kumausab. Will you accept Christ as your Lord? Ang siguro wala nimo makita ang glory sa Ginoo, wala nimo makita unsa ka maayo ang Dios. Para na sa imo, inana na joy ko, di ko kumausab. Remember the story? Nga doon ay saka elephant, dako kay nga elepante. Pero aghitan sa gamay kay nga pisik. So nagwonder ang katong Torres, niya nga, ngano man ning elepant dako man kayo. Dako kistan pero ang pisik gamay kistanan. Dili ko yan ang putol man na. To ingon tong caretaker, ingon siya nga, kini man kong elepante sa bata pa ni sila. Nanan ni sila gitan sa pisik. So nagkaroon mindset ang elephant nga kini nga pisik di ni maputol. But sometimes in life inana, sometimes ang atuang kasakit, sometimes ang atuang difficulties, sometimes ang imuhang life nga di ka makapadayon sa Ginoo tungod kay tuo ka nga bandits ka, tuo ka nga gigunitan ka pa nga although pwede ra nimo putlon because Christ lives in you. Amen? Sometimes igsuon ang hurt, pain, maoy magpugong ka nato diha sa Ginoo. Sometimes our past mistakes, i-blame ni mo yourself, di ka makapadayon, mingon ka, Lord, kinadag isang saon ka. I-blame ni mo ang situation nga nainanay mong life tungod ni mo, i-blame ni mo ang past mistakes sa imong kinabuhi. Or even ang mga grudges nga nasa mo kasing bitterness, mga pagdumot. That's why dili mo makita ang glory sa Diyos. Dili mo makita ang kamaayo sa Ginoo. Di ka makapadayon because of your unhealthy behavior. Amen? And Christ said, take up your cross daily and follow me. That is why God's called us to put off the old self so we can step into a life of righteousness and holiness. Mo nang imong tangtangon. Wao na nimo kay dili ka maka padayon nga magmatarong sa kinabuhi.
Tungod kay kining mga butanga mao ni mo bira sa imo, mao ni magpaubos kanimo, magpalayo kanimo diha sa Dios. In Ephesians 4:22 to 24, ingon si Paul, you were taught with regards to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Put on the new self. Iksoon, put on the new self. Kailangan nimo suoton nga, you are new now. The old has gone, and the new has come. You are new. Inay mong abay, you are new. Tangtangan na tong old life nimo. Amen? Tangtangan na to. Ang Ginoo may kauban nato igsoon. Ang ato ang mga karaan nga kinabuhi, ato mga karaan nga mindset, ang mga kaniadto pa nga maoy naggunit ka nato, atong worry, atong anxiety, tangtangan na, let focus to God. Mo lang ingon ni Jesus Christ that we can do apart from Him. We can do nothing apart from Him. That is why Paul said, put up your old self. Question igsoon. Ako pangutana. What's weighing me down today? Ask yourself, what's weighing me down today? What are the habits, thought, or pattern that I knew aren't leading me to closer to God? Unsa man ang nagpabira sa imo paubos karon? Kahibalo ka ana, right? Kahibalo ka unsa nagpabira sa imo paubos nga dili ka bagabugat kayo ang imuhang journey. Remember ka kana mga runner? Ang mga runner ang sapatos na kailangan gaan gyud. Dili sila mag-carry og mga bugat aron makaplahutay sila. Na unsa man mga bugat sa imong kasing-kasing igsuon nga maoy mo biras sa imong paubos nga palayo diha sa Ginoo. Just ask yourself. The only thing na ayo sa imong kinabuhi is you must to know unsa ning mga butangan. And what are the habits? Unsa man ning mga habit nga until now you're still struggling. Ang thoughts karon nga gabalik-balik gyapon mo ang pattern. Nga mingon ka, for example like doon naman ang Christmas. So New Year. Di ba sa New Year gani? Di ba before ma-end ang year na atay mga New Year resolution. Good for 2 months. Gusto ko mag-change, muna ko usbon, maginanin na dyan ko, pero pattern na balik-balik yearly. Dili ma-change. Good for 2 months lang na siya. Right? That is why you must to take off. Take it off. Ang tanga na. Ang imuhang mga past mistakes, ay muhang maybe your old habits and grudges. Maybe kana siya ang maoy gapabugat sa imo. Maybe kana siya maoy magpugong sa imo sa pagpadayon diha sa Dios. Tangtangan na igsuon. Na how man nato na tangtang. Unsa man na pagtangtang naaman ni pero unsaon man ako ni. Nga bandits man ko na slave naman ko sa kining sa hatred, di ko ka-give up, ani. Masuko gid ko sa akong past nga mga experience. Di ko kapugong, ani. Unsao man ako ni. You must to acknowledge the needs for change. You must to acknowledge the needs for change. Start by acknowledging areas in your life where you are still holding onto old life. I-acknowledge mo, asa man ni Lord. I need to change. I-acknowledge mo, kailangan ka magbago. From negative habits to positive habits. From wrong priorities to right priorities. What is your wrong priority today?
Sometimes we are too much sa mga marami itong mga dili kayo siya importante nga mga butang. Too much spend kinato atong time. Netflix, Facebook, ba? Mga wrong priorities, which is importante para kumusta ang imong time sa Ginoo. I always remind akong mga anak, kumusta ang relationship sa Ginoo. Maura na ang akong mahatag sa imo. Maura na ang sigurado ko na kung mamatay man gani ko, maura nang sigurado na ako nga dili mawala, dili makuha sa imo. Ang relationship nimo sa Ginoo. That is why asa nimo gina-spend ang imong oras. And you need to acknowledge that you need to change. You need to acknowledge that, friend. Nga dili ang imong kinabuhi, everyday tamo taas ng edad. Right? Every day, next year, taas ng edad. And how about your relationship to God? That is why, acknowledge, reflect, ask the Holy Spirit to guide us, to guide you. Kailangan na ko, Lord, ang tango na ako ng mga negative habit na ko, Lord, nga i-change na ko to positive habit. Which is, Lord, I want to spend time in prayer, God. Because prayer is so, honestly speaking, Sunday is good, but ang pinaka-importante is sa pag-ampo. Through prayer, diyan ni mo makuha ang kusog sa Ginoo. Diyan ni mo makaya. Pag-abot sa mga pagsulay sa imong kinabuhi, diha ka makabarog. Kay anad na ka sa pag-ampo. Spend ka na time sa Ginoo. But, kung wala kay prayer habits, aya pa ka mag-ampo, pag-abot sa mga problema, di nakakabalungon sa may ampo, tinuod na. Mataranta na ka. Sama na ako. Lord, sama na akong buhato. But if you prepare yourself to God in prayer, diha ka makabarog sa panahon sa mga pagsulay. That is why change your wrong priorities into right priorities. Acknowledge that you need to change. In Psalm 139, 23 to 24, search me, O God, and know my heart. Test me, and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. Ingon si David, search me, Lord, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way in everlasting. Musito lang sa kalibutanon, because ang atong life, ang kalibutanon nga kinabuhi is limited lang. That's why you must search the Lord. Lord, please, Lord. Kung unsa man ang ako ang pinagdaanan karon, Lord, tabangi ko. Ang next igsoon is you need to confess your sin. Unrepent igsoon. You need to confess to God. If you want to change, you need, Lord, I'm stupid. I need to change. God, help me. Mo na akong mali, Lord. Mo na akong weakness, Lord. I need you, Lord God. And repent, pangay pasaylo. Ang repentance igsoon is dili na sa ingon like, kanabitang self-pity lang ka nga, Lord, sorry kayo, Ginoo. Pagka next day na pagbuhat sa nimo. Repentance in sense that your direction is north, then tuyo ka from 180 degrees, tuyo ka to south, or south ang imong direction, tuyo ka paingon sa north, which is mauna ang repentance. Dili ka na ngay kagpasaylo karon, next semana na ngay na sa kagpasaylo, so semana na ngay na sa kagpasaylo, no? And I remember sa story ng itong isa ka, kung nga ako buutan man yun kay ko ba, ano mga imong kagpasaylo sa Ginoo, buutan kay ko, oy. Dili kay ko katanaw sa mga babae, pero mga sexy di ko katanaw.
Wala ra na sa ako. Pero usa ra gid akong problema, bakakon ko. Repentance is the decision to turn away from these things and commit to a new way of living. You need to repent yourself. Lord, pasaylo ako. Change na imong direction. As the Bible says in 1 John 1:9, it says, if we confess our sins, He is faithful and just in our sins and purify us from all unrighteousness. God will purify us. I remember, nagtrabaho ko sa water filling kaniya to sa kong gagaw na nagpandiugwan. Kinang water filling station. Ang tubig, gikan sa kan is hugaw pa rin ka na sa nanto. Pila pala siya ka, just like, sige no, if you confess your sin, God purifies our heart. In other words, God forgive us. God give us wisdom. God give us direction to surrender ourselves to the Lord. Amen? And that is why, igsoon, these things, kining mga butanga nga dapat natong ikat, dapat natong tangtangon, kining mga hatred, pride, grudges, dapat natong ning tangtangon, or we need to look for a change, and that is why, also, we need to embrace renewal. We need to embrace kanang bag-ong kinabuhi, which is, you are new. Dili na tong kinabuhi nga karaan. We need to embrace new. In other words, allow God to transform your mind and heart. Amen? Allow God. Did you know that God, nagulat lang siya sa imo, nga open ang imong heart, may ngong kakaroon nga, Lord, gusto ko mag-change, Lord. Tabangi ko, gahulat ang Ginoo. At dili kanya, daghan gipakita sa Ginoo sa tuwa, nga kailangan ka mag-change, pero dili ka pugson sa Ginoo. Hulatan niya ang imong decision. That is why naatay free will. Henry Drummond said, si Drummond, ingon siya, willpower does not change men. Time does not change men. Christ does. Amen? You need to open your heart. God, please, transform my thoughts, transform my heart. I'm always negative. I'm always, Lord, nga, wa ko'y makita nga maayo, Lord, even though I know you are my God, but I'm still in a negative, I'm still in the wilderness, Lord God. Please, Lord, change my mind, change my heart. As we read the Old, God invites us to embrace renewal. This means allowing God to change us from the inside out, to transform our minds, and to make us more like Him. Allow God to change us from the inside out. Start sa atong kasing-kasing igsuon. Dili ba? Tulog na mo. Kuratan mo ba? Kuratan lagi mo, kamata lagi mo. Di ba, igsuon? You remember si Zacarias? Kinsa na kailan ni Zacarias? Zacchaeus, not Zacarias, si Rabbi Zacarias man to. Si Zacchaeus, the tax collector. The tax collector, si Zacchaeus, not Zacchaeus. Pagkakita niya si Jesus, layo pa, gusto siya mo takapan, mubo makaya siya. Dili siya kakita, so wala siya opportunity ng so dikat-kat siya sa kahoy. Nga, ito to? A sycamore fig tree. Kat-kat siya dito. Di nakita ni Jesus, now diha Zacchaeus. And amazing is, God knows na siya si Zacchaeus. Then pag naog ni Zacchaeus, gi-invite siya ni Jesus, ato ko sa inyong balay karon maniudto, ay manihapon, magkaunta dito. And did you know what happened to Zacchaeus when he encountered Jesus? Na-transform ang iyang kasing-kasing. Na-usap ang iyang kinabuhi. And he said to God, Lord, kitong akong gipangkuliktahan, iulit na ako, Lord. Pero katong akong mga gipang chitan, katong akong gimaruan, kaupatong na kong uli. In other words, there is a changes inside
sa kasing-kasing na Zacchaeus. That is why, friend, if God is naa sa imong heart, if naka-encounter ka diha sa Ginoo, na ay changes sa atong kasing-kasing. Na ay changes diha sa imo. You all di na nimo magamit because you are now kita nimo like ni Zacchaeus. The salvation na kita ni Zacchaeus. That's why Jesus said, na ay salvation ani nga panimalay. Dear friends, we are the light. We are the light of our family. Sulod sa itong panimalay. We cannot continue to pretend. We cannot continue to walk in God by not changing our heart. We need to change that. As embrace nimo ang bag-ong kinabuhi. As Romans 12:2 it says, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve that what God's will is, His good, pleasing, perfect will. Now, friend, ang ingon ni Paul, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by what? Renewing of our mind. Because we are living in this world, bata pa lang ta, ginamold na ang ato ang mind sa school. Ginamold na ang atong mind sa social media. Ginamold na atong mind sa mga entertainment. And Paul said, do not be conformed, but be transformed. And then, you will be able to test. Kaya ni mo ma-experience ang grasya sa Ginoo. Kaya ni mo ma-experience ang lihok sa Ginoo if you transform your heart and your mind to the Lord. Amen? That is why, friend, renewal happens when we allow God's word to shape us. Renewal happen igsoon if we allow nato ang word sa Ginoo every day sa atong kinabuhi. Nindot man kaayo igsoon nga maminaw ta sa minsay every Sunday. Makatabang siya, but not so much. Renewing of your mind na maka-change sa imong sa imong hunaw sa imong heart is if you spend time daily with the Scripture. Spend time daily with the Scripture. Dili naman siguro nagpuyo ta karon sa mga 1970s or 1990s, we have our cell phone. In the cellphone na ana diha ang pwede ka mag-download og apps, devotional time, na ay Bible. Spend time with the daily Scripture. And that's pakana nga pamaagi. Ma-renewed ka, ma-change ka, because filling your mind with God's truth instead of the world voices. When we do this, we gain clarity, purpose, and discernment. Mas makita nimo, mas maklaro nimo ang direction sa imong kinabuhi, mas makita nimo ang purpose sa imong life, mas ma-discern nimo ang palibot, which is rampant na kaayo ang illness sa kalibutan. That is why karon ka wisdom. And the wisdom is dili na siya about knowledge. Wisdom is to decide, to discern what is right and what is wrong. Sometimes we know what is right and wrong, but the problem is we cannot decide what is right. And the wisdom is the one who magkamit nimo to decide that to do things in the eyes of the Lord. And that's wisdom. O sige mo basa sa word sa Ginoo, sige mo doon sa word sa Ginoo, makita nimo na
kini siya mauni ang direction sa ako ang life. But the most important thing, Ikson, please, ayaw lang ikuan nga kanabitaw. Daghan malagi mga pastor diha, mga pastor managuban sa mga news karon nga makadungog man ta, pastor sila, nila sila nga pastor, pero ngano nakasala man. Spend time with God and your relationship to the Lord. Sometimes, this is the danger mo ng delikado igsoon sa mga kami mga nasa nga trabaho. Ang number one nga gusto ni Satan nga ma-down or ma-feel is ang mga nag-serve sa Ginoo. You know why? Because pag ma-down gali na siya, damay na naktanan. Pag ma-down na gali na, ma-failure na gali na, husgahan na ka sa tanan. Ug mauna ang desire ni Satan. Diyan ang desire? To kill, to steal, and to destroy. Mauna ang iyang desire. That is why, dahil mga pastor, that is why I'm always asking to the Lord, Lord, please help me, remind me always, Lord God, that I am your servant, Lord God. I can do nothing, Lord, apart from you. Remind me always, Lord God, na di ko ma-fall. Remind me always, Father. Because daghan mga pamaagi. Sometimes ang isa ka pastor, pag nakadini sa tunga, yeah, of course, pastor. You know, di ba, pastor? Pastor! Palangga kayo sa mga member, hey, pastor! Bless kayo ko, pastor. Di ba? Sometimes si pastor, pag dili na muluhod si pastor, mudako na ng ulo. Pag mudako na ng ulo, ang nasa yung una-una, ako ang katrabaho, ani. Pag ako nagtrabaho, ani, prone na siya sa temptation. Because pride, sa inyo pa na ako ganina, pride is the foundation of sin. Magtubo na gaya ng utak sa pastor. Relationship niya sa Ginoo nagpalayo na. Because you're no longer weeping to God. It's no longer say, Lord, unsa akong buhaton, Lord, wala ko'y nasabtan, Lord, please, Lord, help me. Dili na siya mo'y nana because he believed sa iyang kaugalingon. And that is the danger of being a ministry. Din sa kuan, asa ka ng ministry ka. That is why Ikson, ang word sa Ginoo in Psalm 119:5, it says, by your words I can see where I am going. They throw a beam of light on my dark path. Right? Ang mga word, ang pulong sa Ginoo, maunang maggiya. Sa other version pa na, your word is the light of my feet and the lamp into my path. Kini isa sa message version, burag, lami kay paminahon. Di ba? By your word, I can see where I am going. Sometimes, atong mga decision gani, pag dili na guided sa diha sa Ginoo, sometimes focus na ka sa imong self. And that is why, ang pulong sa Ginoo, mauna siyang burag light beam sa atong agianan. Karon kay mga naman tayo mga kwandit, sa una kay lamp man sila, karon kay flashlight naman is a beam light. Hayag sa atong paglakaw. Nga aron dili ta mapandol, aron dili ta malinlang sa mga kaaway. In other words, so we begin to see life through God's lens, recognizing what God's placing and perfect in His will. Pakita nato na igsoon sa kagustuhan sa Ginoo, ma-recognize nato kung unsay makapalipay diha sa Dios. Once again, ask yourself, what areas of my heart and mind need to be renewed? What areas of my heart and mind need to be renewed? Asa man yung area nga dapat nimo na pagpuhon? Amen? Dapat nimo na pagpuhon na kahit nga, you know, kabalo ka nga, I need to improve this one. Kailangan ako ni kay Dri, huyang kay kustanan. Dali kay ko ani madala. Kini nga area, huyang kay kustanan. Lastly, third, unless the bold, in other words, step out with courage and faith. Once we shredded the old,
ato nang ipang-tangtang sa akong panako, tangtang na to mga old life na to, mga bitterness, mga hurt, pain, ang mga mindset, mga negative mindset or negative priorities, tangtango na to, and then we embrace the renewal, and it's time to unleash the boldness that God's Spirit within us is powerful. Amen? Step out with courage and faith. Because God's Spirit with us is powerful, as Paul says in College Timothy. Munang giingon ni Paul kan Timothy, when sa time si Timothy, because si Timothy is a pastor sa Ephesians, because si Timothy bata pa, then ang iyang mga member, mga Greek, mga bright kayo, mga kulba kayo, mga philosophy, okay. Kulba kayo og kuan. Thank you, sir. Baga si Timothy, medyo nahadlok siya sa iyang congregation. Pag giingan siya ni Paul sa 2 Timothy 1:7. For the Spirit God give us does not make us timid, but give us power, love, and self-discipline. Ginan siya ni Paul, ang Spirit ng biyo sa imo dili tarawan. He gave us power, love, and self-discipline. That's why, friend, if we shredded the old, now we embrace the new thing. We embrace the new things atong kinabuhi. But kailangan ta maging courageous to move forward, to unleash the boldness. He doesn't call us to live timid lives, but to step forward with courage, knowing we are equipped with the strength, love, and wisdom. That's why, friend, dili ta gitagaan sa Ginoo og talawan ng Espiritu. We need to move forward. We need to trust in the Lord. We need to recognize that who is living in us. The Spirit of power. The Spirit na adunay gahom, adunay love, adunay discipline. Being bold means living with purpose and confidence in who God is and who we are in Him. That is why, friends, being bold, in other words, we live with a purpose and confidence in the Lord. Munang, sometimes kailangan ka maging sulod sa ato ang opisina, sulod sa ato ang panimalay, sulod sa ato sila. Kailangan mailahan nila, bold ka ta sa Ginoo. I am Christian. Diba? Kinsa may maingon nga, kanang naa sa jeep bita nga, tindog lang dalit. Nakadawat na ba ka? Kasi friends man na, sa man bonus. But sometimes, hindi na po plaster ba. But the boldness of the Lord, kailangan confidence ka diha sa Ginoo. Nga, whatever happens sa imong kinabuhi, you still stand. Still stand in the Lord. Madili ka manalaw. As ingon pa sa G.I. Packer, ingon sa G.I. Packer, there's a difference between knowing God and knowing about God. Amen? When you truly know God, you have energy to serve Him, boldness to share Him, and contentment in Him. Energy to serve Him, and boldness to share Him. Ako'y pangutana igsoon. Did you share? Did you share your experience to others? Did you share the Lord to others? Did you share ng ano? May kang Ginoo sa kinabuhi. Mao ni ang Ginoo nga ako ang giserbisyuhan. Nasukad pagkailan ako sa Dios. Wala ko gipasagdaan. Nasukad pagkailan ako sa Ginoo. Nausab ang akong direction sa akong kinabuhi. Sukad nakaila ko sa Ginoo. Naanay meaning ang akong life. Sukad nakaila ko sa Ginoo. Mao na ni akong priority. Did you have a story like that, Iksoon? We need to do that. And as I end, Iksoon, I want to leave the story
behind the song, I know nga kabalumani. Did you hear this song? I have decided to follow Jesus. Did you know behind aning nga story is dako kaayo nga sacrifices? In the hills of northeast India lived the Garo tribe, who number more than 1 million people. For centuries, they were feared as a primitive head-hunting tribe. But in the most recent Indian census, over 95% of the Garo declared themselves to be Christian. Here is one reason why. In the late 1800s, many missionaries came to Assam in the northeast India to spread the gospel. They succeeded in converting a man named Noksing, his wife, and his 2 children. Noksing's faith proved contagious, and many villagers began to accept Jesus. The village chief, angry at the prospect of losing control, summoned all the villagers. He demanded Noksing's family to publicly renounce their faith or face execution. Moved by the Holy Spirit, Noksing said, I have decided to follow Jesus. Enraged at his refusal to deny Christ, the chief ordered his archers to shoot the 2 children. As both boys lay twitching on the ground, then the chief asked, will you deny your faith? You have lost both your children. You will lose your wife also. But Noksing replied, though no one join me, still I will follow. And the chief was beside himself with a fury and ordered Noksing's wife to be shot with arrows. In a moment, she joined his children in death. Now the chief said for the last time, I will give you one more opportunity to deny your faith and live. In the face of death, Noksing did not waver and made his final memorable statement. He said, the cross before me, the word behind me, no turning back. He was killed like the rest of his family. But the miracle took place. The chief was moved by Noksing's faith, and he wondered, why would Noksing and his family die for a man who lived in a faraway land some 2,000 years ago? This God must have remarkable power, and I too want to test that faith. In a spontaneous confession, the chief declared, I too belong to Christ, Jesus. When the crowd heard this from the mouth of the chief, the whole village accepted Christ as their Lord and Savior. Later, Noksing's word became beloved song of the Garo Christian and was later translated into English and sung around the world. I have decided to follow Jesus. As I end, let's hear this song. To follow Jesus, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back.
Friend, di ba? Nindot kayo paminaw. Nakita karon nakadungog ani. But what the kabalog behind ani nga story? It is sacrifices, even to death. That is why, friend, you accept as Lord, as Jesus Christ is your Lord and Savior. No turning back. You need to follow Jesus. No turning back. As I end church, God is calling us to a life of purpose. Shred the things that hold us back. Embrace His transformation in our mind and heart, and step out boldly into His plan for us. No turning back. Jesus said, as I end, I leave this word to you. Then He said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will save it. Let us pray.